Ke a le dumedisa batswadi ba ka bohle moo le tlabeng le tswele mametse teng tlo le tshebeletso ena ka thapelo. Modimo ntate mora mo yo halalelang, Modimo wa dintho tsohle, wa batho bohle, wa maemo ohle, Modimo yo ileng a rata lefatshe hakalo mo ebileng a le nela mora wa ona a tsetsweng a inotse hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a tle a seke a ishwa empa be le bophelo bo sa feleng. Re a o mema Jehova mahodimong, tshebeletso ke ena ya mantswe a supileng, ntate moramo yo halallang ya re tshela le dipuho. Jehova ya mahodimo, ke o kopa ke o rapela Modimo a lokileng hore Modimo wa rona o theohe jwalo ka malakabe ya mollo. Modimo o dule hodima bahlanka ba hao ba tlatlang ba re bolella ditaba tsa Jesu se fapanong. Modimo wa rona, Modimo a matla ohle tseo e tla reng ha di fihla ho rona Modimo di fihle jwalo ka mollo, di tukise dipelo tsa rona tse batang ka lerato. Hlonolofatsa batho ba hao Modimo wa rona, hlonolofatsa bamamedi ba hao Modimo wa rona, hlonolofatsa batho bohle Jehova lokileng ba etsang hore tshebeletso ena ya re tshela le dibuho Modimo wa rona e re fihlelle. Modimo ya matla hohle e fihle ho ye mong le e mong ya tla e mamelang, mme ho ye mong le e mong ya tla e mamela Modimo o montle a ke a be le phethoho bophelong bae ba sekeng ena ya 2021. Jehova ya mahodimo, o kopa ke o tshepile Modimo mme ke tseba tsohle tseo re o kopang ka lebitso la Jesu wa re etsetsang. Re hlonolofatse jwale Jesu ke morena, amen. Teng sefapanong ke bone morena, thoto ya dibetsa ka e tlositswe, mahlo a ka a ya thutuboloha, thoto ya dibetsa ka e tlositswe. A re fumane palo ya lentswe Johanne kgao ya 19 temane ya 17 ya ba o neela yena hore ba mo thakgise, mme ba tshwara Jesu ba ya le yena. Yaba o tswa a jere sefapano sa hae, mme a tla nqalong e bitswang lehata eo ka Seheberi ho thweng ke Golgotha. Ba mo thakgisa moo a ena le ba bang ba babedi, e mong ka letsohong le letona, e mong ka letsoho le letshehadi, Jesu yena a le hare. Re a qala ka mantswe ya rona a supileng a Jesu sefapanong. Tumelo ya ka le tshepo ya ka hore re dutse hantle, mme ha ke tla qala ka ditaba tsa ho bulela bareri ba rona ba letsatsi, ke batla fela ho qala ho bua mantswe a reng morena hlohonolofatse, mantswe a sefapano. Jwale re ka hodimo ho thaba re Golgotha. E ne se kgale ba neng ba mo binela moroki ba re Hosanna ho boke ya tlang ka lebitso la morena. Jwale dintho di fetohile, Jesu wa rona a kena ko ditseleng, a tsamaya ditseleng tse fapaneng, but ultimate end o fihlile Golgotha eo ba reng puo ya Golgotha ke ya Seheberu. Baroma ha ba bua hantle ba re ke Calvary. Jesu wa rona a kena makgotla, lentswe la Modimo le re a kena makgotla a Bajuda, a kena makgotla a Baroma. O isa ho moprista e moholo ya bitswa moprista Anna, a isa ho Kayafa, a isa ho Pilato. Ha fihla le teng ho Pilato, Pilato ha bone molato, empa bothata ba batho ke hore ba le bala ka pele. Setjhaba le sona sa nne sa hoa sa re Jesu wa rona, instead of ho lokollwe Barabase eo ho ne ho tsejwa hore ke yena yana lokela hore a thakgiswe, empa setjhaba sa re Barabase a lokollwe, Jesu ya rona ebe yena a thakgiswe. Ditaba tsa tjhentjha bomme le bontate, le re lentswe la Modimo Jesu wa rona a kena ko tseleng,
tseleng e bitswang Via Dolorosa. O ne a kene a jere dibe tsa rona. Lentswe le re a kopana le Simone wa Sirene eo a kileng a mo jarisa sefapano. Tseleng eo ya Via Dolorosa, Jesu wa rona o ile a kopana le bo Veronica, mosadi wa ho nka lelapi, a ho nka lesilare, phumula sefahleho sa Jesu. Ya re mohlang a phumulang sefahleho, ha qeta ho phumula Jesu sefahleho, a kopana le sefahleho sa Jesu hodima lesela, a ba a kapa moroki ya re, Morena o tseba mathata ha rona, Morena o tseba le seo re se hlokang. Le re lentswe la Modimo, Jesu wa rona a tsamaya, a nna wa makgetlo, a ema Jesu ha ntsa le ko tseleng ya Via Dolorosa, ha fihla Golgotha. Le re lentswe la Modimo a kokotela. Empa seo ke se ratileng ke hore nako eo yohle o ne ntse a ikgutseditse, empa lekgetlo la pele leo tau ya leloko la Juda e rorang, re mo utlwa bua lentswe la pele leo re tla le fumantshwang ke Monghadi Tumelo Wesley Mohlakwana ho tswa kereke ya NG Kereke. Ke a o dumedisa mamedi wa tshebeletso pasekeng ya 2021 ya o dumedisang ke wa hao wa ka mehla e leng Tumelo Mohlakwana. Re qeta ho tswa mabaleng a Ponce Pilato, bonyana o qeta ho tswa a jere sefapano sa hae. Re kene tseleng ya Via Dolorosa, bonyana e wele makgetlo a 14. Yaba tseleng re kopana le Simone wa Sirene ya neng a tswa masimong. Yaba masole a Roma a mo qobella hore a jare sefapano sa Jesu. Jwale re fihlile ka hodima thota ya lehata e bitswang Golgotha. Bonyana o ntse a thotse tseleng a sa bue letho. Lentsweng la hae la pele Luka hangola, Luka wa 23, temaneng ya 34. Empa Jesu o ne a re ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Re kopana le konyana e santse e leketlile pakeng tsa lehodimo le lefatshe. Re kopana le yena e le moeledi pakeng tsa Modimo le lefatshe. Ka mora hore diaparo tsa hae ba dinke ba di arole ka lotho, konyana mantswe a pele a buang e kopana le thapelo e ka reng ya moprista eo Jesu a kileng a e rapela bukeng ya Johane wa kgaolo ya 17. Empa Jesu o na re ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Re kopana le Jesu o kopela basutli ba hae tshwarelo. Hona o phethahala mantswe a bilweng ke Isaiah ha itse yaba nku e semumu pela bakudi ba yona. Isaiah ha theoha a ngola hantle, o bua mantswe a reng a etswa hampe a ntsa mamelletse.
lentsweng la hae ha fihla hodima Golgotha o re ntate ba tshware hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Tsietsi ya bona ke hore ha ba tsebe hoja ba ne ba tseba seo ba ne ba se etsa. Nkabe ke sa ba kopele tshwareng ntate ba tshwareng hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Bothata ba bona, tsietsi ya bona ke hore ha ba tsebe. Ntate ke ba kopela ho wena jwalo ka mmueledi, jwalo ka motho ya tlileng lefatsheng ho tlo kopantsha motho le Modimo wa hae. Ba tshware hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Momamedi ya ratehang tshebeletso ya Paseka, Jesu kopela tshwarelo selekane se ileng sa senyeha tshimong ya Edene. Mohlang Satane a na kena ka hara tshimo ho kgelosa Adama le Eva, Jesu kopa tshwarelo bakeng ya selekane se senyehileng tshimong ya Edene. Ntate ba tshware hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Le Pasekeng ena maemong ana a koduwa le tumatsi ya COVID-19, Morena Jesu Kriste o santse a re kopela tshwarelo. Le maemong Jesu o kopantsha mahodimo, o kopantsha lefatshe ha mmoho wa dipopahano tlasa mantswareng. Ba tshware hobane ha ba tsebe. Ntate ke a o kopa ba tshware hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Lefatshe la bawetse ke botho. Ntate ba tshware hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ba tshware hobane Satane o kene dipelong tsa bona, sebe se a ba busa. Ba tshware ha ba tsebe seo ba se etsang. Ntate ba tshware ha ba tsebe seo ba se etsang. Ha ba utlwahala mantswe a moroti wa Hosanna ha itseng bonang konyana e madi e hlabetsweng rona ke moemedi wa rona ba melato. Sefela sena ha se theoha se be se re utlwa o re ba tshwarele ba bolai bana ha ba tsebe seo ba se etsang. Ba tshwarele hobane ha ba tsebe. Ntate ha ba tsebe. Ba tshwarele sebeng sa bona. Ba tshwarele ha ba tsebe seo ba se etsang. Hoja ba ne ba tseba e ba mo tlhagisang, hoja ba ne ba tseba e ba mo tshwelang ka mathe, hoja ba ne ba tseba e ba mo wakang, hoja ba ne ba tseba nkabe ba sa etse jwalo. Tse ka ho ntate ke re ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Momamedi lentswe lena le qalang ke lentswe la thapelo. Jesu rapela lefatshe hore le loke. Jesu rapela motho hore a kopantshwe le mmupi wa hae. Ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Lentswe lena la pele o re ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Taba tsena Jesu o ile a di ruta barutwa ba hae. Mohlanana re ka mehla ha le rapela le nne le re o re tshwarele melato ya rona jwale ka re tshwarela ba re sitetsweng. Le wena ngwaneso Pasekeng ena ya 2022
leshome a mabedi a motso o mong ho a lokela hore re tshwarele ba ileng ba re sitelwa dilemo tse fetileng. Jesu o ruta hore ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ba tshwarele ntate hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ke leketlile bakeng tsa lehodimo le lefatshe jwalo ka mmueledi ya kopantshang motho le modimo wa hae. Ke ba fela mantswe a reng ba tshwarele hobane ba tsebe seo ba se etsang. Ngwaneso ba sekeng ena modimo o etse hantle a o hlonolofatse a kene pelong ya hao a o fe tshwarelo le nna mphe tshwarelo ke tshwarele ba ileng ba re sitile. Ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ka Kreste morena wa rona, amen. Don't let unforgiveness reign for free in your heart. Se ka itjarisa boima ka o se tshwarele. Ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ke utlwile moruti e mong a re lentswe lena le re hobane. It means ntate o tshwarele batho ba sa tsebeng seo ba se etsang. Batho bana ba tsebang seo ba se etsang modimo sebetsa ka bona. Jwale re lentsweng la bobedi re le fumantshwa ke ntate Richard Matsoso ho tswa Methodist Church. A re fumane lentswe la bobedi la rona la Jesu hodima sefapano testamenteng e ntjha. Luka ke a mo evangeli Luka kgaolo ke a 23. Re ba le teng temana tse pedi ka go kgaolo ena. Temana 24 re emise ka temana 43. St. Luke chapter 23 verse 42 to 43. Ya ba se re ho Jesu morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Jesu a re ho sona, ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna ka jeno paradising. Leo ke lentswe la modimo a le hlonolofatse dipelong tsa rona ka Jesu Kriste morena wa rona, amen. Lena ke lentswe la bobedi la Jesu hodima sefapano ka mora hore a thagiswe. Re ntse re le Golgotha thabeng ya mahlomola ka mora hore ba lahlele sefapano sa hae pakeng tsa disenyi tse pedi. Bibele e re fata ba e reng Jesu a kengwa hare ke disenyi tse pedi, disenyi tse a thagiswang le tsona, le leng ka o le letona, se seng ka o le letshehadi. Mme re kopana le taba tsena ka molomo wa mo evangeli Luka moo Jesu a hlamisa molomo a rera lentswe la bobedi. Mme monna e mong ha hlakisa ditaba tsena o re ba ile ba etsa tsohle tse ne di le matleng a bona, mme ba sitwa le ho lebala ho kwala Jesu molomo. Mme ke mona mo re utlwang lentswe la hae la bobedi ka mora hore ba sitwe ho bula kwala molomo wa hae, ba sitwe ho mo kwala molomo. Ke mona mo a kopanang le rona re reng itse ka mora tseo tsohle monna ya na thagiswa le yena
sesenyi sa bobedi ha se bona diketsahalo tseo tsohle tse etsahalang hodima Golgotha. E ne kare ba bile ba ba le conversation eo ba ileng ba qoqalana ka yona hore e mong wa bona horeng Bajuda le ba Roma ba ne ba mo thagisitse. Fela ha ba tsebane banna bana, ebile ha ba kopana le ka mohla o le mong, fela ba kopangwa ke tsietsi e etsahalang hodima Golgotha. Sesenyi ha se bona taba tsena se re ho Jesu, Morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Jaba Jesu o re ho sona, ka nnete ke re ho wena, ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna paradieseng ya ka. Ha re ke re shebe mantswe yana ao Jesu a buang le ona sesenyi sena. Sesenyi se re ho Jesu, o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Ha dauna doubt ya ho bona diketsahalo tsa lehodimo hodima hlooho le phuana ya Jesu. O re ho yena, o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. A tseba hore ka mora tsena tsona tsohle, ha tsohle di ile, Jesu o ya mmusong o a o lokiseditsweng ke ntate. Mme Jesu ha re letho ka charge sheet ya sesenyi sena, fela o re ho sona letsatsing lena, motsotsong mona, selemong sena, kgweding le nakong ena, ke tla ba le wena paradieseng ya ka. Ha ke kena ka ro paradiese Jesu ha mo araba a re ho sona, ke tla ba le wena mmusong. O re ho sona, ke tla ba le wena ka haro paradiese. Ha se hohle ka ro Bibele moo Jesu a sebedisang lentswe la paradiese. Motho ya tsebang paradiese ke sebaka se setle, ke sebaka se ratehang, ke sebaka se baballetsweng. Mme Jesu o re ho sona, ka nnete ke re wena letsatsing lena, nakong ena, ke tla ba le wena ka ro paradiese. A tseba hore sebaka seo moo moya o yang teng ke mane moo sefela se reng naha e teng e ratehang, e kenwang ke balopolwa, le nna ke yo kena teng. Jesu o re ho sona, ka nnete ke tla ba le wena ha ke fihla ka ro paradiese. Paradiese e ke buang ka yona ke sebaka seo ka tsatsi le leng Johanne Patmos moya o mo potapotile, lentswe le bua ka paradiese, le re ke bo mambale ba pereng diaparo tse telele tse tshweu. Lentswe le tswang paradieseng le re ke bane ba tswang mahlomoleng a maholo, ba tswang mathateng le maimeng, ba tswang mahlomoleng a tshabehang, ba nyoloha lefatsheng la ditsietsi. Ke bona ba tumelang, ba kengwa di menyakong ya beula, ba tumetswa menyakong ya paradiese. Ba lengolo le reng ka ro paradiese ena, Modimo ka sebele o tla ba alosa, a ba ise didibeng tsa nnete. Modimo ka sebele o tla ba phumula meyogo yohle e mahlong a bona. Paradieseng ena ha motho o fihlile ho yona, ho na le mantswe a reng seteng sediba sa madi a letereng ya tefelo. Le selemong sena ka ro COVID-19, Jesu re ho rona ka nnete
ke tla ba le lona ka ro paradise. Modimo wa kgotso a re sireletse, a re fe matla ka ro maphelo bona. Jesu re ho rona ka nnete e tla re tloa mona re tla kenngwa paradiseng ya ntate ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Morena o nkgopole ha o kena ko paradiseng. Johanne ha bua ka paradise o re paradise ke lehae le sa etswang ka matsoho, ke lehae la batho ba hlotseng. O re paradise teng ha hona meokgo, o re ke thabo fela. Sesinyi sena ka re ne se bua semoroki ya re kgomaretse morena ke lehlohonolo, ke tshabelo ke lefika, ke na le tsohle ka yena. Re a lentsweng la boraro le hore tla le fumantshwang ke ntate Kgato ho tswa kerekeng ya United. Lentswe la boraro baratua Johanne kgaolo ya 19 timana 26 le 27 Jesu ha bona mai le burutua yo a mo ratang a papile le o re ho mai mosadi bona morawa ha kieo antori ho morutua bona mmao kieo ka yona nako yo morutua a mo nkela ka tlung ya hae ke lentswe la boraro o qeta ho utlwa lentswe la thape le tswang ke morena Jesu a le lebisa ho ntatae a kopela lefatshe tshwarelo hobane lefatshe le lahlehile. Baratuwa o kgutsi kgolkgotha ya pesitswe ke lefi ho utlwahala thapelo ya bobedi e tswang ke sesinyi seo sona se lebisang ho morena Jesu ka kotlolo e le thapelo ya ho ikopela mohau ho morena Jesu. O kgopole ha o ke paradiseng ya hao baratuwa Jesu titiki o kwaleile mahlo madi a kgenathe ha sa bona hantle madi le metsi di tswile. Jesu o bonela fatshe o bona morutuwa eo a mo ratang a bapile le mmae o re o morutuwa bona mmao ke eo ebile o bua mantswe o re mosadi bona morao ke eo ba bile halalelang ya ba mosadi morae o nka mosadi eo ka yona nako eo o mo buisa hahae baratu ha o sheba thupa yena ya sefapha o tla e bona hantle e entse ntho e ka reng cross mme ga o ya ka dipalo kapo mathematics ha o bona cross wa utlwisisa hore ke ho kopanya o seng ho Jesu o kopanya morale mmoae sefapano sa kgolkgotha o re ora bona mmao ke eo baratu lo seng ho ba se kenye ho na le bara ba lebetse batswadi ba bo ha ba sa ba hopola ba nkuwe ke menate yena la lefatshe le lentswe la modimo morao la mmao ke eo ena ke kgopotso ya hore jwalo ka mora o lokela jwale hore o hlokomele mmao ya o tshwarang mosadi bona morao wa hao ke eo bareso ba ratehang ha re sheba di-dustbineng tsa South Africa re kopana le bara ba lahletsweng mo ke batswadi ba bona e re Bible o se hona mosadi bona morao wa hao ke eo ka mantswe a mang bareso ba ratehang bona Jesu o bolela hore
go be le boikarabelo mahlakoreng a mabedi. Mosadi bona mora wa hao ke eo ka mantswe a mang baratuwa. Morena Jesu gore hlokomela mora ena, o mo tshware hantle, o be le yena ka dinako tsohle, o mo supporte maemong ohle a lefatshe. Mosadi bona mora wa hao ke eo ya nkuweng ke lefatshe, a phelang ka dithethefatsi, ya phelang mebileng, a dula a kopa ka mehla lentswe la Modimo lefe. Mosadi bona mora wa hao ke eo. Le wena mora Jesu re bona mmao ke eo. Baratuwa, lentswe le ha se lentswe fela, empa ke lentswe la mahlomo, la masisapelo, le buang ke Jesu. O bua mantswe a hobane a tadimile hore yena ha le siko, ha ona motho ya tla hlokomela mae. Ke ka hoo a reng mora hlokomela mme wa ka. Ha o e bala hantle ka buka ya sekgowa e bua mantswe a reng take care of your mother. Ka mantswe a mabaratu ditsietsing tsohle, mahlomoleng ohle, a apere motswadi yena. Wena jwalo ka mora o lokela hore o bone mmao. Afrika Borwa, mora bona mmao ke eo, mme bona mora wa hao ke eo. E re ba bile halalelang ka lona letsatsi leo ke ha Jesu kapo moruti wa yena wa Jesu a nka mora, a nka mmeno a ya ka yena ha hae e le hore a tla mo hlokomele. Lefatshe le fetohile, lefatshe le bapala ka batho, lefatshe ba heso ba ratuwa ha re le tadima matsatsing ana. Bana ba batho ba mebileng ha ona letho leo ba le etsang. Ba bang ba tswile hobane ba hloka kgalemelo, ba bang ba tswile hobane ba sa rate ho kgalengwela, empa lentswe la Modimo le a re lemosa hoseng hona hore le ha ba phela mebileng re lokela ho ya ho bona mme re ba hlokomele jwalo ka batswadi ba bona. Le re lentswe lena re lokela hore re nke responsibility maphelong a bona. Sefapano sena se a kopanya hoseng ha letsatsi ka baka utlwa Simone wa Sirene ba so ba ratang ha qeta ho se jara sefapano sa Jesu. O bua mantswe a reng se phile bophelo mme wa bonahala hoseng hona hore le Josefa yena kapo Johane yo ya eme moriting wa sefapano sena se mo fa bophelo hobane se re ho yena. O lokela hore a nke boikarabelo le wena hoseng hona o lokela ho jara thoto. Haeba o se o kgahlilwe ke menate ya lefatshe, o kgutlele hae o bone mmao, o mo hlokomele. Le wena motswadi ke ka re ke a bona mekhukhung mo o seng o phela teng, o lebetse lelapa la hao bana ba fetile lekgutlana, wena o ntse o phela. Le re lentswe la Modimo, mosadi bona hlokomela bana ba hao, mme re lentswe la Modimo ya ba hona ho tloha letsatsi leo ho ba le reconciliation. Ke a o kopa ngwaneso ya ratehang, hlokomela mme o nke boikarabelo ka Jesu Kriste morena. Amen. Mosadi bona mora le wena bona mmao ke eo. Le ha ka ba mora o tsuba dithethefatsi, le ha ka ba mora o tsuba dinyaope. Mosadi bona mora le ha ka ba mmao ha ruteha, mora bona mmao ke eo. Ya ba lentswe la poelano, ya ba lentswe la o nka responsibility ya botswadi, lentswe la o ka responsibility ya bongwana. Ntumelehle re lentswe la bone le o re le fumantshwang ke Sister Kihilwe Oliphant ho hlaha kerekeng ya AME.
Ke a dumedisa bomme le bontate batsadi ba ka ba ratehileng la bohlanong le molemo le re kopanang le mongwa bophelo a fanyewe sefapanong le re kopanang le Jesu a sena maatla sefapanong mmele wa hae o fetohile tshobotsi o leketla metsi le madi mmeleng wa hae ha le hodimo le dumetse baratuwa re baleng nna le wena mareka kgaolo ya 15 re bale teng temana 34 eo e bale hanga tsela e latelang ha o tlile ho raya botshelela le fifila e bateng lefatsheng lohle ho fihlela ho raya boroba mono le mong ka ho raya boroba mono le mong Jesu a hwa ka lentswe le leholo a re Eloi Eloi lama sabakathani ha o fetolwa ke hore Modimo wa ka o ntloheletse nna ba bang ho ba le mo ha ba utlwa ba re utlwang o bitsa Elia ya ba e mong wa matha mme hobane a tlatse seponse ka asene a se tlhoma leqaleng a monwesa a re le sang re ke re bone ha e ka ba Elia o tla mo fanyollola empa Jesu a meketsa ka lentswe le leholo a nehela moya sena ke lentswe la Modimo ho ba le utlwileng e se ka Jesu a ka le boloka dipelong le maikutlong a di utlwileng ka Kriste morena amen bomme le bontate re kopana le Jesu motsotsong ona le thabeng ya Golgotha mo re kopanang teng le yena na le disenyi tse pedi tse emeng lehlakoreng la hae re kopana le Jesu bomme le bontate ka hora ya botshelela Bible re ruta hore ya re ha hora e ba ya botshelela le fifile le holo la e ba teng lefatshe la thoma ho thothomela mafika thoma phethoha mabitla lona buleha bafu ba tsoha re kopana le Jesu bomme le bontate matla a fela ho yena re kopana le Jesu batsadi ba ka ba ratehileng a sena tshepo a fellwa ke tumelo re kopana le Jesu bomme le bontate a meketsa lehodimo a batla signal ya lehodimo re kopana le Jesu bomme le bontate a utlwa tatlheho ya ntata ya morumile lefatsheng re kopana le Jesu a ena le lentswe le theohang sefapanong le reng Eloi 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 lama sabakathani le waneng a le bua ka Seheberu ha bua le ntatae ya ba bao ba nang le yena ha ba utlwisisi seo a lekang ho se bua ka lebaka la hore e ne le yena ya dutse letsohong le letona la Modimo ntate ya matla ohle eo a neng a tshwanetse hore a kgutle teng ho tla hlola ba phelang le ba shweleng re kopana le Jesu bao ba tshwanang le nna le wena ba senang kutlwisiso ba re o bitsa Elia kati ha hona Elia ya mbitsang o bitsa ya mo romelle lefatsheng ho tla hlola dibitsa ka le wena ya ba Jesu o meketsa ka lentswe le leholoholo leo le neng le kopanya moya wa hae le lehodimo le reng Eloi Eloi lama sabakathani leo le neng le retolelwa hore Modimo wa ka o ntatlhetse nna re kopana le Jesu moqadi le mophethi wa tumelo ya mamelletseng sefapano ka baka la thabo eo ya ebetsweng a sa kang a re letho ka dihlong a ba ya dula letsohong le letona la terone ya Modimo re kopana le yena Jesu wa rona a sala dibitsa rona a bua lentswe le leholoholo leo le re Modimo wa ka o ntatlhetse nna Bible e ruta hore ka nako yona eo sesiro sa tempele sa ba sa sarohana ka lehare ba se ba tsoha ha bina se fela e ka jeno ke fodile ke
ngwana wa modimo ke dumetse ke thabile ha ke na pelaelo re kopana le Jesu a tsosa bafu ba binang sefela itumeleng le thabeleng nna ka lebaka la madi a Jesu a tsholohileng sefapano Eloi 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 lama sabakthani ha o fetolwa ke hore modimo wa ka o tloheletse hantle Jesu o na sa fili ka ntata o mo lahlile Jesu na le ka ho kopanya meya ya mo etsa dibe le ntata ya mo shetse sefapano hantle Jesu na le ka ho bula signal jwale ka network dipakeng tsa rona le modimo hore ha re hlahelwa ke dillo modimo ka no suri le kula ka musa o re hlala ka dipolelo tse pakisang ho re thusa mohlale re ba futsana modimo wa rona o re check na le wena mohlale re nkgoro ya hana modimo wa rona o re che o tla kena ya ba o bula signal dipakeng tsa rona le ya re bopileng ka lentswe le reng Eloi lama sabakthani iseka Jehova basekeng yena a ka re boloka a re fa bophelo le matla ra ba di bua tse ntjha ra tseba hore mohlang ha kgoro e hana yana modimo wa rona o re shere tla kena iseka basekeng yena modimo wa rona ya re bopileng a ka hlatswa dibe tsa rona hore le ha di le khobedi jwale ka mati modimo wa rona o na le kgona ya ho di hlatswa hore di be di jwale ka semathana ka lentswe la Seheberu le reng Eloi lama sabakthani ho ka etsahala hore baseka yena e kopana le wena molekane o lahlile ho ka etsahala hore basekeng yena e kopana le wena batswadi ba o lahlile le ba o tsetsweng le bona ho ka etsahala bomme ba ka ba ratehileng hore baseka e kopana le wena molekane o lahlile o na le lentswe le emeng sefapano leo Jesu Kriste le meketsang dipakeng tsa hao le modimo wa hao hore modimo wa ka o ntahletse. For when days are dark, friends are few, but Jesus is still the same. Modimo a le hlohonolofatse a le boloke ka ho sa feleng. Amen. Re rapela modimo a le mong empa a bokwa hararo. Eloi lama sabakthani ke hore modimo wa ka o ntloheletse ho hlokeng ha hao ha mosebetsi, ho hlokeng ha ngwana lenyalong, ho hlokeng kgotso a ko heletse ho yena wena ngwaneso. Eloi lama sabakthani modimo wa ka o ntloheletseng Jesu o kile a re bitsa ho nna ke tla o araba ke o bontshe le tse kgolo tse patiweng. Eloi lama sabakthani modimo wa ka o ntloheletseng. Ntumele re lentsweng la bohlano leo re tla le fumantshwa ke moruti Nkosi Nathi Nombulwa ho tswa kerekeng ya Methodist Church. Letsatsing la Paseka tsatsi la bohlano re tshela nako ke yona le sefapano sa Kriste se re hulelang leratong la Modimo leo re le bonang popong ya hae seatleng sa hae letsatsing la botshelela. Mme lentswe lena leo re kenang lona ke lentswe le kopanyang mantswe le karolo ya keta mantswe a supe kopana le Jesu kenya Johane a bua mantswe mme Kriste konyana e ntle ya le bodimo o na sa itshehise ka lefatshe jwalo ka masole
ile o tshehisa ka yena o mo neha a se ha re tlo mme lenyora la Kriste Jesu le ne le bolela go hlobola kobo ya kgale ya bophelo ntjhafatsa tse tlang tse boneng ke Johanne sehlekehlekeng sa Patmos ha a re o na nteberna ke la Modimo ka hara batho mme ke ka nako ena le motsotsona ha Jesu a re ori ho ka ba jwang ho Modimo ya bopang dintho tsohle a fihlelwa ke lenyora dumelle ke re ho wena o re utlwisise seo Johanne a re tlisang sona a sebedisa mantswe ke nyorilwe o na hlalosa boyelo ba lehodimo hodima lefatshe mme o na kgutlisa lefatshe lehodimo hobane ke ka Jesu ha ke la bua mantswe yana tse tiswang lefatshe ya tiswa lehodimo mme lentswe lena la lenyora ke lentswe la sekgerike le hlahang lentsweng le reng deep soul mme lentswe deep soul ke lentswe le hlalosang ketsahalo e tswelang pele ya lenyora mme lehodimo lentsweng lena deep soul Modimo o na hlalosa hore ke a nyorwa e seng jwalo ka ha ke nyorilwe mme keo a le se hlalosang le se tiiseletsa ho rona ke hore Modimo wa rona ka nako ena ya Paseka o kgathatseha ke bohlaswa ba ditseleng o kgathatseha ke mafu a hlahang ka hare ho ditsela ba timelang kotsing tsa tsela mme lehodimo le a imela lehodimo le a imelwa o ne se a rata le ho seng a letsatsi ke ditlhekefetso tsa bone re ntse re aperwe ke le legolo la corona lehodimo le a imela lehodimo le a lakatsa hore mo a boele setshwano sa bomodimo ke ka baka leo Jesu ha be sefapano a hanang a sele ene ka tlosa boima bo ho yena ba lentswela pele o itse ha tsebe seo a se etsang e ntse hlalosa hore ha ba utlwisisi ha se ka lebaka la hobane ha le sefapano empa ke ka lebaka la hore di tla re hlahela jwalo ka di re hlahela le letsatsi ke ka baka ya sebedisa mantswe yana ke a nyorwa ka mantswe yana konyana e lekanya mosadi ya kileng a ama motho wa koe ke tsaba botsa mantswe yana ke malankaneng mme lentswe yana ho nkana le hlaga le tswella selatine e leng ho pepeta ha le thopa lehodimo le re ke mang ya mpepetang morao o tle ho rona mme Kriste hore ba sekenyela ke a nyorwa mangwao a tla pepeta matla lehodimo a kgutlisetse lahlehileng mangwao le molomo wa mantswe a thapelo ya hao ka moya wa Modimo e tla kgutlise tse lahlehileng momamedi wa re tshela le dibogo ke a nyorwa lehodimo le ya o kopa hore nka motsotso ma buisana ka wena re ka bolokeha ra sireletseha hobane le a nyorwa ka baka leo Jesu a reng ke nyorilwe ka Kriste morena. Moroki wa kereke ya Foraore kana ka nyorela botle ka tswatswa ke batla ka tsiyola ke dintho tsohle muka mo reng anti Jesu na mpona ha ke lela jwalo a re ke tla go yena ke fole matswalo ke nyorilwe mona Jesu na nyoretse hore ba etsa dibe ba tla ba khutle le hae ba diswae moroki ya kilare na le re le nyoretse tshwarelo le kgathetse ke dibe le matswalo ke nyorilwe Jesu a nyorela tshwarelo a nyorela malapa a go haneng
hore a tla kgutlelane a nyarela makgotla le dikereke tse arohaneng hore di tle di kopane. Ke norile ntumelle jwale re lentsweng la botshelela leo re tla le fumantshwang ke Lebohang Kopi, ntate Lebohang Kopi ho hlaha kerekeng ya Motheo wa Apostola. Momamedi wa lentswe la Jehova ya o dumedisang pasekeng ena, ke lebohang ka morao kopi ya reng ho wena tloho re tlo nyoloha thaba ha mmoho lentsweng la botshelela. Lentswe la rona re le fumana bukeng ya Johanne temana e kgolo ke a 19, mme temana e nyane ke a 30. John chapter 19 re ise mahlo a rona ho verse 30. Yona a e fumanehile ka thuso ya Modimo e baleha ka mokgwa le tsela. Itse hobane Jesu a nke a sene a re ho phethehile, yaba o kebisa hlooho a nehela moya. Lena ke lentswe la Morena. Dijo di a bola, diaparo di a taboha, empa lentswe la Modimo le hlola ka ho sa feleng. Ya nang le ditsebe a utlwe seo moya o se bolelang dikereke. Re ntse re le hodima thaba ya Calvary, re thoteng ka masapo. Momamedi wa lentswe la Jehova, re ntse re qekana le bophelo ba Jesu ka sebele, mme hona jwale re lentsweng la botshelela re kopana le Jesu ka mora hore a qete ho nyorwa hodima sefapano, yaba o etsa polelo ya mantswe a reng o phethehile, o phethehile. Re kopana le Jesu mona momamedi wa lentswe a bapala position number 6 kare ho papadi ya bolo. O tshwere midfield wa lehodimo, mme o foka ka isopha ya mantswe ana a reng o phethehile, o phethehile. E ka ba o phethehile eng momamedi wa lentswe la Jehova pasekeng ena re leng ho yona, moo re iphumanang re le ka hare ho load shedding ya moya. Re kopana le Jesu a re o phethehile. Lentswe lena la botshelela le hlaya ka mora hore Jesu ngaka ya batho a re kopele tshwarelo sefapanong. Lentswe la botshelela le hlaya ka mora hore Jesu a bulele mokgoshedi lehodimo. Lentswe la bobedi ka mora hore lentswe la boraro a kopanye ba lelapa ya ba Jesu. O ya lentsweng la bone a neketsa ka lentswe le leholo a re Modimo wa ka o ntlohelletse temana ere ka mora moo ya ba Jesu o fihlelwa ke lenyora hodima taba ya masapo ka mora hore ba mo fasetse. Jesu bonyana ya Modimo o ya lentsweng la botshelela o foka ka isopa ya mantswe a re o phethehile, o phethehile. Momamedi o phethehile. Paseke ena baneng ba sa bone ba ya bona, baneng ba sa tsamaye ba ya tsamaya. O phethehile Tetelestai, o phethehile Jesu wa mantswana, o phethehile. O pakatsa ke ditaba tse fetileng moroki kapa mongodi o re lentswe lena o phethehile le bolela Tetelestai ka lebaka la hobane titeleyo o bolela ha o sa hlola ho e ba le ntho
Bona o phethehile, Lazaro o tlohile, mafu o phethehile, le yena pelong ya hae o dutse, se fela se re tse tsamaya jwalo ka bohle. Ke bona ka mahlo le nna ke mo gorise ba sekenyela Jesu a kare o maemo a corona o phethehile sene se lebeletswe se tla etsahala Jerusalem se a phethagala ngwaneso bophelong ba hao Jesu a dintho tse sa kopane o tsebe ka o phethehile di a kopana mogoki a ba etsa temana yebe sopheka pitiko singaphethi kuwe lebaka o phethehile a ba etsa temana yebe o fedile tele shona Jesu unshwetse sefapano swagele bete le bophelo bo sa fele o phethehile tetelestai ka hodima taba ya masapo ba sekenyela o phethehile Longinasi ane a sa bone ka hobane mathe le metsi a tswa lehlakore la Jesu a mo tshetse mahlo temana ye o phethehile goba ba jwalo ka Longinasi le bona ba ya bona ba sekenyela momamedi ba lentswe la Jehova ga ke tsebo tše ntho e soka e phethega bophelong ba hao empa temana ye o phethehile a e tswella ka mora moo Jesu a kebisa hlooho a nehela moya. O phethehile ka Kriste morena wa rona. Amen. Moroti wa kereke ya fora hore tsohle di phethilwe dira di ahlotswe moo ke lopolotsweng ho phethehile le moahlodi ya neng a dutsinyewe re mutla re jwale toka e phethilwe yana ngatakile sefapano le yana re mutlwa a re ho phethehile a ba kapua mantswe a re bomme le bontate tsietsi di tla fela tsohle ho lefuwe melato yohle dibi di tla tshwarela tsohle teng sefapanong ho phethehile. The pain, the agony is finished. Now a victim becomes a victor. O phethehile le mme ya keneng ka go boekelo a tlopele ha ngwana mohla ngwana a qetang ho hlaha re mo utlwa re ho phethehile seo ke neng ke se tletse sepetlele se phethehile le wena ngwaneso mathata a hao mahlomola a hao a phethehile o re moroki ka Jesu a ka fela hang ntumele re lentsweng la bosupa leo re tla le nehelwang ke ntate John Motleleng ho tswa kerekeng ya Unite. Lentswe la bosupa ba kgethwa ba Modimo re le fumana bukeng ya Luka chapter 23 verse 46. Jesu bani ameketse ka lentswe le leholo wa re ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao itse hobane ya rialo
a nehela moya lena ke lentswe la ho qetela tsohle di etsahetse le re lentswe la Modimo ha letsatsi le qeta ho fifa mme lesela la tempele ha le qeta ho hauwa ka lehare tsohle di etsahetse ho kgutsitse ka hodima Golgotha e kgutsitse Calvary e kgutsitse konyana e leketlile ko sefapano ho kgutsitse o re ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao Jesu o nka moya o fa monga wa Jesu o nka moya o kgutlisetsa hae ho Modimo moya o sebeditseng o kgutlela hae moya o bolokileng tumelo o kgutlela hae ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao moya o fanneng ka tshwarelo o kgutlela hae moya o kopantseng moradi mora le mme o kgutlela hae moya o ileng wa nyorelwa botle o kgutlela hae moya o ileng wa phahla barekisi ka tempeleng o kgutlela hae moya o ileng wa tsosa bafu o kgutlela hae o re Davida moya wa ka ke ho Modimo fela mo ka bonang phomolo o re Jesu ho Modimo wa hae lena ke lentswe la ho qetela o buisana le Modimo o lokisa tsela o bua jwalo ka moroko ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo o bua jwalo ka moroko ruri le nkgapile pele lefatshe lena ke se ka meokgo ha ke ntse ke le hopola ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao moya o ileng wa etsa mehlolo o kgutlela hae moya o hlotseng moya o phethileng mosebetsi o kgutlela habo wona moya o ileng wa lematswa o kgutlela hae ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao e re Bibele ka mora moo ya ba o tebisa hlooho a nehela ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao kgato ke tsa go tshelela moo re tswang teng jwale lentswe lena la bosupa le pakahatsa phethahatso kgotsofalo le thabo Jesu o qetile mosebetsi o wa o tletseng lefatsheng ke ka hoo re dumellanang le kgenese ha re Gofa o entse mahodimo le lefatshe wa matsatsi a tsheletseng empa letsatsi la bosupa ya ba phomolo ya morena Betlose ha bua hantle o re Modimo ke ntate ya bolokang moya ntate
nela moya wa ka matsohong a hao. Ruta mokomentari wa wesele a re nela moya wa ka meaning ke deposita moya wa ka polokehong. Ntate nela moya wa ka matsohong a hao. Lentswe lena ke lentswe leo Jesu a re tse nngwe ne o nthumile tsona lefatsheng jwale di phethahetse. Moroti ya ba kokota a phakisa a re fifing la bosiu ha ke fatimeha ha o tshabo. Ntate ke nela moya wa ka matsohong a hao. Ke ho Modimo fela moo meya ya rona e ka fumana mphomolo. La ba bapala ka wena la ba tlwaetse ho etsa sephaho se maumau. A ko moya romella moya wa hao o deposite ho ntate. Ntate ke nela moya wa ka matsohong a hao. O phethehile tseo jwale di ne di nkutlwisa bohloko. Nama ya ka e ne senyehile ho lokile. Ntate ke nela moya wa ka matsohong a hao. Amen. Hanna ha balwa bukeng ya molao wa Modimo ka letsatsi le letsatsi, ho qala ka letsatsi la pele ho isa ho la ho qetela. Ba etsa mokete ka tshiu tse supileng. Jwale moifo wa re tshela le diboho re rata ho nka monyetla ona ho lebohela motho mang kapa mang yeo leshala la Jehova Modimo le ileng la dula lelemeng la hae ho phatlalatsa a sa tshabe letho evangeli e pholosang e phedisang. Jwale moifo wa re tshela le diboho pasekeng ena ya 2021 re rata ho nka monyetla ona ho leboha phutao yohle e bileng le rona tshebeletsong ena. Mme re rata hore ho motho mang kapa mang a paseka yena yo fetohele lehlohonolo wena hammoho le ba ntlo ya hao. Dikopo tsohle tseo o di kopileng ha di o fetohele thabo le lehlohonolo. Mme ka ho fetisisa re leboha Jehova Modimo ya bileng le rona a re baballa a re sireletsa hore nakong ena e thata ya mahlomola ya COVID-19 e be re ntse re le mmoho nna hammoho le wena le moifo wohle wa tshebeletso ya re tshela le diboho. Pasekeng ena natefelwa iketle hammoho le lelapa lohle la hao ka Jesu Kriste morena le moshwedi le mopholosi wa rona. Amen.